kan bogalini aflel bago amunte se on la jella su ani kle oni nyakuma bi alam sai février kalu kleta ani konoto samba flani mugan woro bi kona fulu mambulo ko dawkluka ba maka cinya mo ba flam ulu fagara kidal marala ni amora yino gelabe maliendo kan wakati na Niger ni Algerie frontière la aw ne famal ko mo soro na ko na funu dili kena konna aw bisimila ko kuna funu kena konna na mali armée ye ba maka ci mo ambo nyonko fatarata do février kalu kleta ani wolumvla kema sina kaw feno mal armeni ba magachu karla nyogona sabula arme ka konvora wilino mimi kata minondi mal arme ka kamimbe ni oroko folena ba magachu kele kanu kuna fonsoro uyala ini kalu tu konna ko arme ka ni convoy attaquer uyina na ka famille sa fekele ke fon yulu fene ko convoy la kana ko sabati ko sabin kulu folom arme ye frapu ke ulukan uto nyogon kele ka donga fo frapu ke ra kulu folom nga ulu fene ala ini ka fo ko munu mo ko jogini uta mal arme ye frapu ke ulu fene ka arme ya ira fo bilan provisoire la ba magachu mo kambo nyonko ode fakara mi arme nyomo ko suba futa kanyashi aka kelege choma sabula wi bara bele bele nyuma ne keni imena iga kola ani toro la bebe nyogon dafe ba magati nyam ko ba fla ulu bolo kera uyere kalen kono février kalu kleta ani sheki mi Mahamad Al Gabasi alini Aliazid ak Al Mahmoud ulu bonena unina sabula uye doroni flaka mugu jugu ke ula la yini ku yemi mal arme ka konvoi ko ma ba akel ho ko niki kunda ani fiska la yini ku yemi ka arme ka o convoi attaquer nga doroni ni ta sumata ni ngo exploser nulu re fla ni tora ula amogo fola le shibeta sa mugo ani nani la ga to me ala o to ko che jugu bay ko so sabula ba ma ci nyamo ko ba do ni uye Al Gabas ak intalay o dengay ali ni shifina kan ali bonena anina kun doroni kasarayna mi Aliazid ak Al Mahmoudi ali balma ke mi ba ma ci nyamo ko ba do fana ye minaka kaw feno ale rek mi barake mali gouvernement bulu ka ba magachi kele mali ko ya fafala nga wajma transition nana a murutila ay marfata mali gouvernement kama nga ale fagara mali armée feni ale to ko ye Fad Al Mahmoudi bi ale do ko ke Aliazid ak Al Mahmoud o venait ni drone explosion ina e bay ga fo Aliazid ak Al Mahmoud ale rek ni sous préfet ye tesid kaw feno mali gouvernement ko ya blu barala nga ya gira ka fo ko ali balma ka ale wole ko marfata mali gouvernement kama ay sous préfet barabla ni ngata ba magachi wala la bi bebla la kata repo eternel na fo jirna sajo kamara ya fo chogoyamna kuna fani flana alangin ne do mali ministry bela jelen fe wa bureau kono meno ambeka ke mali yere produit ni yela ma bele bele decision mi ni atara gouvernement fe ministre so mi do soro mani ale ministry ye aluseni sanwi ay gafe ke ka ci mali ministry so bela jelena kayira ka fo désormais ko bureau kono meno anu be duminu be do abeka bo mali yere kono na yeno jetamnelu ya yira be wakati jambo bay ka fo anga jamana ka chege dawla ni o ministry so mu ye menem mega akona ni o wa chezu yi tabalu alu be duminu mu do be bo jamana ko kane kana ni ayiri dum bebe tata jamana ko kane kana en commerçant te war foy de soro ala bi mali gouvernement ya yira fo ko o bana puni en 2026 na ministre alu seni sanu ya yira ka fo alagno do ministre so bala jele fe so war million keme be go boy ga budget la ka bla kana abina ke ka biru kono minen nu san ni o tabalu bola chezu bola fo ata se yiri do ma ale ni duminu be dunu o do yiri do nyi o ko fe sa finama fe mun be ke ka biru kono nan ni entretien ngere fene ke mun be gla mali la no o lu fene na sa wari nu na ministre ya yira ka fo ni problème nu liste bina na bo liste mana na bo abc ministre so bela jelena ni assise nationale ka langin do la ini mi de ye mene mun be glan an yere fe an mali konna na ni o be glan bo la barakala o yere fe an yere ka an wasadulla ka waru dulla o ko afsa an bo kata minon ta ko ka doni ayna ka sura an bo la barakala o yere be se ka fe mun ke ano ni yele ma bele bele yele ma mi be ado na pour ministre so la aga jigi jamana yere ka direction bo o yere fe na mun konna minon fa dem se ka ke an jamana yere bo la barakala o ga minan glano ye chokoyamna kuna fani sabana an janto an demsenuna an balma kedo ale ya ira ka fo ade otununa demini atara moto digi do fe do were ka fola moto digi nu mo ko frade kuno muno ko melegi no kontra ni den ko ni moto san fela mi ouverture media chorno ale willa ka se chema ya dalu ala ka nyefole ke oni ni an jangala me no fe moto digi na ne ga den takata nai bo anya ni ngali ke mo soro la ka fo ko ale mo ko ye mu mena ta ko tirban ne bo kuna munu nana ata ko tirban bo kuna bon nana information were fene soro ka fo ko do fene nana oni muso de do ya ko o fene lu ku meteme na dala ma olu sera masa o masa ma o mo confirmer nye ko kera wati be kera so mada kelena be kera so mada awo bon maintenant si ça na on
kamana gana ko la mais den a tɔgɔ i den tɔgɔ a tɔgɔ Amidou Diallo san fila de don wa san fila awɔ san fila don a kɛra heure jumɛn ka se heure jumɛn ma à peu près bon a kɛra sɔgɔmada fɛ ka se de 10h 9h 10h o wagati 9h 10h waati awɔ o wagati ka ta ola an ma kibaruya foyi mɛn an ma kibaruya foyi mɛn a la a kɛra Sanankɔrɔba yan a kɛra Sanankɔrɔba bon an bolila ka se gendarmew ni fɛnw bɛɛ ma ka fɛ déclaration kan ni radio ni fɛnw bon an kɔni ma foyi sɔrɔ a si tɛ foyi sɔrɔ cogoya ma sɔrɔ hali bi i den fɔlɔ don walima i den non an ka den la dɔgɔmanin de don a laban a lagare don quoi o de don ali sami segin ka fɔ an ka janto an ka denmisɛnninw na ni ye cɛ dɔ ye ni ale tun bɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ n'a b'a fɔ a yɛrɛ ma ko ale ye comédien ye ni ale tɔgɔ Mamadu Sanogo kunu araba février kalo tile 18 an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ procureur anti cybercriminalité a y'ale bila manade dépôt la ni cɛkufɛrɛ ni ale tɔgɔ Mamadu Sanogo ale tun bɛ waleya jugu de kɛ bɔlɔlɔsira sanfɛla la musomanin fitininw minnu ye denmisɛnninw ye a bɛ cɛ ni musoya kulonkɛ ta k'a ɲɛsin olu ma a b'a dogo comédienya baara cɛɲumanba in kɔfɛ k'a yira fɔ ko ale ye comédien ye ni ka nin waleya ninnu kɛ an balimamuso dɔ ni ale dɔnnen don bɔlɔlɔsira sanfɛla kɔsɛ ni ale bɛ wele ko Gims de Soumaïla ale de ye cɛ in ka jaw ta k'a yira fɔ ko nin bɛ ka nin ko min kɛ ko kojugu dan don o la procureur anti cybercriminalité a ye wele bila ni cɛ ma ale bɛ taa hakilina jagabɔ a ka nin waleya ninnu kan sɔngɔlen kɔnɔna na kaso la min ye Alima Togola ye ni ale yɛrɛ ye comédien a bɔra ka wele kɛ a ye wele bila Mali comédien ma k'u sigilen don ka nin waleya in lajɛ wa ni baara sanumanba a bɛ ka lagosi mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu tɛ baara in yɛrɛ nafa yɛrɛ dɔn a ye wele bila comédien ɲɛmɔgɔba ma u ka wulikajɔw kɛ yaasa u bɛ se ka siri nin ko ninnu dan na cogoya min na aw ni an ka jan an ka musoba filɛ ka laseli lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Je me suis permis hier ka taga don a ka compte kɔnɔ ka lajɛ j'ai vu que en fait m'a fa ka contenu bɛɛ ye nin de anw de m'a ye joona m'a fa ka contenu bɛɛ de m'a fa bɛ molobaliya kɛwalew ni julajuguya kɛwalew ni halakilenya kɛwalew ta ka denmisɛnnin fitininw sɛgɛrɛ mun bɛ ka kuma vidéo min kan kunu aw b'a lajɛ o kɔfɛ ni vidéo fila wɛrɛ ta a ka compte sanfɛ parce que n tɛna se ka nana bɛɛ ne jatigɛlen de bɛ ka nin vidéo in kɛ depuis ne ye m'a fa ka vidéo lajɛ fo k'a fɔ ko fo pali ye ne minɛ. Des jeunes qui s'autoproclament comédiens, ça doit s'arrêter. Les professionnels du métier, ça doit s'arrêter. Nos tontons, nos tantis, je ne crie pas sur vous. Je vais me retrouver à payer des tonnes de cola. Mais franchement, Ambena Nikono, qui est comédien? Qui est légitime? Comment réorganiser le secteur? Je vous vois venir. On peut bel et bien devenir comédien ou comédienne sans passer par l'INA ou le conservatoire, mais en restant discipliné et en acceptant d'apprendre aux côtés de ceux qui connaissent, d'apprendre sur le tas, parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans formation. Kunnafoni nanna Ethiopie farafina bɛɛ kunna wolo teriku ka jamana gutigi ale bɛ tagamana ni wagati na Ethiopie kaw fɛ yen nka Erdogan nin ka ni visiti farafina dugukolo sanfɛla la a ye mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ sabula mɔgɔw sigilen tun tɛ k'a fɔ farafina dugu dɔ bɛ yen min cɛ ka ɲi nin cogoya la i n'a fɔ Ethiopie capitale bɛ cogoya min na Addis Abeba Ethiopie capitale Addis Abeba nin y'a dɔgɔkun fila ale ye Union africaine ka sommet dɔw labɛn o kɔfɛ a filɛ ka teriku ka jamana gutigi kunbɛn nin ye Ethiopie ale ye jamana ye min u bɛ baara kɛ kosɛbɛ kɔgɔji t'u bolo pétrole yɛrɛ fɛnɛ t'u bolo i n'a fɔ Mali yɛrɛ teriku ka jamana gutigi kan tagali Ethiopie aw ni ne an ka jan ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. ለሰላም ለፍቅር ለሕዝቦች ነጻነት በእኩልነት በክብር ቆመናል በአንድነት መሰረት ጽኑ
kunnafoni duruna gɛlɛya bɛ maliyɛn dɔw ka Asama kan. Asama ale ye dugu ye min bɛ Niger ni Algérie frontière la. Maliyɛn minnu wulila ka fɔ bɛna nafolo ɲini na nazara jamana kan Algérie bɛ olu cɛ kan u fili Asama ka yen nɔ n'u bɛ Niger ni Algérie frontière la yen nɔ u de la k'u ka jaw ci an ma kɔrɔlen n'an de la ka janu yɛlɛma k'a yira fɔ k'u mago bɛ dɛmɛw la min Asama kaw ye Niger u k'u ma ni Mali autorité ma wuli ka kuma olu tɛ se ka dɛmɛ fosi di o dolu ma u y'a yira k'a fɔ k'olu ye da bɛɛ lajɛlen gosi nka u mago bɛ Bamako autorité yɛrɛ de ka dɛmɛ na kosɛbɛ o la u b'a laɲini janu ka cari yaasa dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogoya min na koko seri bɔli ɲɛ kelen olu b'o de min tile kɔnɔna na aw ni an ka jago dama ka sekaw na mɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà, ne ye Sulemani Kone ka bɔ Kucala anw ye migrants de ye Algérie anw bɛ Algérie bɛ rapatrié ka n'an bila Niger on nana an bila Niger yɔrɔ min Asama kan bɛɛ b'a dɔn Asama ka gɛlɛn baara tɛ yan foyi tɛ yan bon on dirait que an bɛ yan fɛnɛ galon man ɲi walahi mɔgɔ camanba de b'an na minnu man kɛnɛ mɔgɔw banna minnu man kɛnɛ mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu jogilen don k'a bɔ Algérie dɔw sen karila dɔw mugula o ye kelen fɛnɛ ye dumuni tɛ yan dɛ walahi dumuni tɛ yan a bɛɛ ye cɛncɛn sɔgɔma a bɛɛ ni kuranɛ tɛ sɔgɔma anw balo ye wuru ye u bɛ tila k'a suma k'a kɛ anw kun bɔlen ye kelen cɛncɛnma an y'a ɲini u fɛ cogo o cogo u k'a lajɛ u ka kuma an ka ɲɛmɔgɔw fɛ pour que an bɛ se ka taa an mana taa directeur la cogo o cogo u b'a fɔ ko an ka tagalen tɛ olu bolo k'an ka tagali bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw de bolo an kɔni se ye ka vidéo kɛ a k'an dɛmɛ ka vidéo cari ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma pour que u bɛ se ka ɲɛ an ma cogo min na ala kama kira kama ne ka se ka avion bila ka na nɔfɛ pour que an bɛ se ka se Mali la cogo min quoi ka dɛmɛ don an ma k'an lase Mali la o de kun don tiɲɛna n'a sera ka vidéo ni partager a ka d'an ye a bɛ ɲɛ an ma ala kama kira kama yɛrɛ a b'an dɛmɛ an ye vidéo fɔlɔ kɛ a y'an dɛmɛ ka vidéo partager tiɲɛna walahi vidéo partager la nka o bɛɛ n'a ta se ma k'an ma dɛ se ma k'an ma don o don mɔgɔ kuraw bɛ nana i ma ka kampɔn joli a kampɔn kelen a mɔgɔ bɛ taa fo mɔgɔ 300 dɔɔnin a ka ca i ma a ma nɔgɔn an sɛgɛnna kosɛbɛ walahi tɔɔrɔya b'an kan a ye ɲɛ an ma ala ni kira kama a bɛ vidéo ni partager fo jamana ɲɛmɔgɔw k'a sɔrɔ u k'u kɔfilɛ an na tiɲɛna n'u m'u kɔfilɛ an na an sɛgɛnna quoi an sɛgɛnna yan kosɛbɛ hali n'u ma dɔ wɛrɛ kɛ ka se k'an bɔ yan dɔrɔn k'an se Mali la walahi minnu bɛ taa baara wɛrɛ min na olu bɛ taa o la bɛɛ bɛ taa i yɛrɛ ka niveau la i bɛ min kɛ i b'o kɛ o fana ka fisa an bɛ 10 heures kɛ yan nɔ foyi t'an bolo i ma donc Asimu u bɛ baara la de fo ka fuma mais n b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini kira fɛ k'a ɲini silamɛw bɛɛ fɛ u ka hinɛ na an ka se ka bɔ yan n'o tɛ n'an ye sunkalo in kɛ yan wala hali mɔgɔ minnu bɛ taa ka taa n'a ye a mɔgɔ bɛ dɔgɔya jama ka hakɛ to. ni ne kɛra an ka bigi kunnafoni sɔrɔli ye ko dɔ kulo ka an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Mashɔkɔ min ye Isu Goyita an bɛ damadala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la. Ne ye vidéo kɛ comédien kan kunu a tɔgɔ de ye Mafa Yɛlɛbugu a bɛ TikTok kelen sanfɛ yan kunu ne ka vidéo kɔfɛ je me suis permis ka taga don a ka compte kɔnɔ parce que j'ai vu qu'elle nana ko partie D a nana ni partie D dɔ ye on s'attendait à ce que partie D la policiers bɛna k'a cɛ ou bien partie D tɛ dɔwɛrɛ ye denni ba bɛ na de ka na fɔ ko pourquoi a ye banankun kɛnɛ jira ale den na dɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka na kɛ dɛ etc en fait Allah ni fɛn ninnu kuma ka gɛlɛn ne ma quoi parce que fɛn mun bɛɛ bɛ ne kɔnɔ ni ne y'a bɛɛ fɔ dɔrɔn ni Mafa bɛɛ bɛna kɛ mɔgɔ suguya kelen n tɛna se k'a bɔ n da la mais je me suis permis hier ka taga don a ka compte kɔnɔ ka cɛ j'ai vu que en fait Mafa ka contenu bɛɛ ye nin de anw de m'a ye joona Mafa ka contenu bɛɛ de Mafa bɛ molobaliya kɛwalew ni julajuguya kɛwalew ni halakilenya kɛwalew ta ka denmisɛnnin fitininw sɛgɛrɛ mun bɛ ka kuma vidéo min kan kunu aw b'a lajɛ o kɔfɛ ni vidéo 2 wɛrɛ ta a ka compte sanfɛ parce que n tɛna se ka nana bɛɛ ni jatigɛlen de bɛ ka nin vidéo in kɛ depuis ne ye Mafa ka vidéo lajɛ fo k'a fɔ ko fo pali ye ne minɛ hali ni ne kumakan i b'a dɔn ko ne man kɛnɛ depuis ne ye Mafa ka vidéo in lajɛ fo ka na sisan ma ne jatigɛlen de sigilen don wallahi ala aw b'aw denw to nin bolo ko kulonkɛ a kɛlen don k'aw bɛɛ denw halaki ani denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ ka nin vidéo in kɛ a bɛɛ ta tiɲɛnen don ka ban a ye t'aw denw sɛgɛsɛgɛ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ Mafa ka vidéo la a bɛɛ halakilen don ka ban a ye t'aw denw sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ ni nin ye Mafa yɛrɛ wolodenw ye Mafa tilala a denw na ka ban ala ka yafa an ma Mafa tilala a denw na ka ban a ye vidéo ninnu lajɛ. Nata, keep that one now. Yeah, Nata. Kana tu makan me akia an sutura ala kida ite ngui wallahi mi la bi ka tike ba be sanga ba yama ini mina la ngolo betaso tiga be abe do tanta duru ba be sanga ba le mi la sani yasa
Il fallait pas bien. Quel est le ton là? Ni de il fallait pas bien. Ou tu vois kalama ça? Ni bin tigal besa masi di bois kalama masi netara. Il ne fla do ya. Yamia, on de son. Ataka donai. Non donai. Asiki glan grave yamé. Là. On ne check ça. Tu me dis moi ni blatte faire là. On te revoit bien, on connaît te revoit bien, on gagne ça de quoi. Mais cap ko de gay e na ta faire. Ekonomado. Ekonomado todi. Jona ire la ke ekonomado. Banung ta docteur sera docteur ko ekonomado. Etra docteur sera docteur ko ke ekonomado. Eh ala, ndimso. Jona ekono de la. Ba ere de kono dani. Ni de kono de la. Todi. Bash odon chevela. Ma kun so finola. E mu kenina. Eh ala, jo ma kun so ne min kelo rek la kono. Wallahi. Teme kaboy. Patrate. Eh ala, ne saraza wallahi ne molola, wallahi ne molola. Ne molola oui. No, mi aboni be mu to ku ko parade. I ba grand tenela. Oh, jago do jane kulo mi ge ndem so fe jaw kala kono. Ne bo ge to ko di. Ne bo ge to ko ne bi tan ko mi tan jabi. Ma se ka kono da ma jela fo nyere dem so. Ma fa video flani re. Nindi ma fa ka comédie. Ma fa ka contenu de flani. Din fitin imbe tiga ferin be sanani. Tiga ferela imbe sandurubo. Comme sonumani. Kalebuna ko daninga. Chers comédiens, comédiennes professionnelles, je vous interpelle. Vous ne pensez pas qu'il est temps d'agir? Vous êtes où? Vous-même, vous n'accordez plus d'importance à votre métier? Le fait de voir ce métier noble disparaître, ou banaliser, ou dénigrer, ou insulter, ça ne vous choque plus? Je suis fatiguée à être la seule à prendre la parole tout le temps, pour expliquer. Je n'en veux pas à cette population, parce que t'as don, benika baradido. Bébika baradidon, on t'a mis, on ne sait qu'à tout cas, parce que les Maliens publics, le théâtre ou la comédie ne sert qu'à faire rire, à banayer le conidron. C'est pourquoi il y a plus de comédiens aujourd'hui que de population, parce que cette même population rit de tout et de n'importe quoi, même quand ça ne fait pas rire. Des jeunes qui s'autoproclament comédiens, ça doit s'arrêter. Les professionnels du métier, ça doit s'arrêter. Nos tontons, nos tantis, je ne crie pas sur vous. Je vais me retrouver à payer des tonnes de cola. Mais franchement, qui est comédien? Qui est légitime? Comment réorganiser le secteur? Je vous vois venir. On peut bel et bien devenir comédien ou comédienne sans passer par l'INA ou le conservatoire, mais en restant discipliné et en acceptant d'apprendre aux côtés de ceux qui connaissent. D'apprendre sur le tas, parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans formation. Soit tu te formes à l'école, soit tu te formes sur le tas. Et un vrai comédien apprend un texte, comprend un personnage, maîtrise son corps, travaille sa diction et respecte une mise en scène. Il transmet un message à la société, il éduque, il sensibilise, il sait où, comment et quand aborder un sujet. Je suis désolée, la comédie c'est pas le désordre, le théâtre c'est pas l'insulte. L'humour, c'est pas l'irrespect. Vous bafouillez les comédiens. Vous n'êtes pas comédien. Je suis légitime d'en parler. Ces soi-disant comédiens qui sont sur TikTok, ils ont compris. Au Mali, des fois quand c'est sérieux, tu ne gagnes rien. Tu peux raconter n'importe quoi pour faire des millions de vues, de likes, de partages, de placements de produits. Tu vas voir un parrain, une marraine. Ils t'achètent une moto Jakarta, un iPhone. Ça te monte à la tête et tu veux manger à la table des comédiens. Mais ce n'est pas votre faute. Vous, public, quand on vous invite de venir voir nos spectacles dans leur fonction première, oh ben non, on est de la yele. Est-ce qu'à Bela Yelelia, moi ma dernière création, La femme du soldat, et cette création, pour ne pas dire de bêtises, on va dire 4 mois, m'a pris 4 mois entre l'écriture, apprendre le texte par cœur et faire la mise en scène. Mais elle s'est mis école la méga apprend. N'était chamandonné. 4 ans à l'INA, 3 ans au conservatoire, 7 ans pour apprendre le théâtre avec des professeurs incroyables. Ousmane So, paix à son âme. Racine Dia, paix à son âme. Mon père, Magman Gabriel, je te remercie. Il est encore en vie, longue vie. Kari, tonton Kari Koulibaly, tonton Kari Damélé, tonton Agib, tonton Habib aussi,
Ils sont tellement nombreux, les gens qui nous ont formés. Après, c'est pour se laisser insulter comme ça. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Hein. Sega kunafoni jeli nyini kadi oma ani kado jigi koro kunafoni kula mali nuzi magobi akwa demena dorme keme kalula mama be fega demeno akwa kunafoni diso mandima abise ka wari ci ni mura nani oyi bi kono ton ani kile mo ani kile binani bisheki ani nani okelen ko ka deme feneji abise ka otoko re feneji oma